أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dear brother and Islam, once again we are here Friday khutbah. Let me first thank to Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful, and his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now we are here in Yawmul Jum'ah. That's why we fear that Allah subhanahu wa ta'ala say, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, those who are believers, amanu, ittaqallah, meaning let's give fear in Allah, taqwallah, haqqa tuqatih. And then, because Allah Ta'ala promised in ayatul karim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. In one of his hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, in hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umri fima afna wa an amalihi fima fa'al wa an malihi fin aina iktasabu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Rawahu Tirmidzi. And Allah Ta'ala said in the Quran Al-Karim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran Karim, Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I don't have power amliku li nafsi darra, for any harm with you, wala naf'a, for any profit, or not any profit, illa ma sha Allah, and who Allah wills, what except Allahu likulli ummah ajal, for every reason, for every ummah, for every nation, for every person, ummah, jama'ah, ajal. There is a term on it. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. And when your turn comes, jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'a. Don't. Fala yastakhiruna. Allah subhanahu wa ta'ala remain. He don't want your term, your ajal, even though if your term is exactly what Allah said, for example, Allah say your term is this sa'a, your term is about you will be
what you call this, فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ, they remain behind sa'a. Even though an hour, Allah subhanahu wa ta'ala, they don't want to remain behind on it. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, or even they can give you, if Allah subhanahu wa ta'ala, this one is the topic about that. If our time will come, it goes to will come. That exactly time, what time, the day. That's the one I mean. In Tagalog, Allah subhanahu wa ta'ala sabihin, ako ay walang taglay na kapangyarihan gawa sa aking sarili sa anumang pinsala o pakinaban maliban kung ano ang nais ng Allah bawat pamayanan. Ay may isang takdang panahon, at kapag dumating ang kanilang pagtakda, hindi nila magagawing antalahin o kahit isang oras man lang or hindi nila magagawang pangunahan ng Allah Ta'ala. Yastaqdimun. They cannot put in advance, you mean. La yastaqdimun. Allah subhanahu wa ta'ala, for example, in Allah Ta'ala, kung darating ang panahon natin, panahon ng Allah, la yastakhiruna sa'a, hindi niya pwede i-advance o yastakhiru, i-late yung kung darating ng panahon. Kaya kung tumitingin tayo kung ang tao mamamatay, hindi pwede antalahin yung kamatayan niya. Hindi antalahin, hindi pwede sabihin mo, next week na lang ako mamatay. Hindi. Allah Ta'ala, yastakhiruna sa'a. Kahit isang oras, hindi niya pwede antalahin yung time na yun. Kaya dapat ilibing na yun sa tao. Ang tao, kung mamamatay, hak na yan ng lupa. Kailangan ilibing natin. Hindi natin pwede i-delay. Kaya, wala yastakhiruna sa atau wala in Allah Ta'ala, hindi niya pwede pangunahan o delay man lang yung tao kung darating na ang panahon. Yon ang ibig sabihin. Kaya, ang mga umat Islam, mga kapatid ko sa agama Islam, anong solution natin dito? Kailangan be prepared. Kailangan natin mag-prepare tayo ng anumang oras. Kailangan may preparation. Anong mga prepared natin? Kailangan may amal tayo. May gawa tayong ng takot sa Allah. May ginagawa tayong mabuti dito sa dunya. Kasi itong dunya, laibun. Ito ay, ang dunya, parang enjoyment lamang. Kung iisipin natin ang dunya, kaya sa atin ngayon, ang masasabi ko lang, kaya bibigyan natin ang dunya parang mahalaga kaysa akhirah. Ito ay bihira lamang, yung Yawmul Jum'ah, kung minsan once a week lang tayo pumupunta dito, hindi pa natin bibigyan ng kahalagan. Ano ang mahalaga dito? Yung takot natin, yung fear natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung piniperform natin ano ang nasa Quran, ano ang nasa ayat ng Allah Ta'ala. Yun ang mas maganda diyon. Mas maganda diyan. Siya ang mga leader ng mga Jahannam. Si Iblis noon, siya ay isang magandang nag-ibadat sa Allah Ta'ala. Pumafollow siya sa ano man ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang problema lang sa kanya, that time yung ginawa si Adam alayhi salam, sabi ng Allah Ta'ala, usjudu li Adam. Pero pagrespeto niya kay Adam, hindi niya ibig sabihin yung ibadah. Hindi ibig yung sabihin sujud ibadah, yung sujud yung palaki mo, parang Panginoon pagsujud, yung respeto lang. Kaya, sabi ng Allah Ta'ala, si Iblis, sabi niya, bakit naman ako sabi niya magsujud kay Adam? Ana khairun min. I'm better than him. Sabi ni Adam, sabi ni Iblis. Kaya, ano ang pumasok doon? Sabi ng Allah Ta'ala, simula ngayon, kaya hindi mo binigyan ng importansya ng order ko sa iyo. Kaya pinalabas siya sa ang ibig ko sabihin doon, ang isang order ng Allah Ta'ala,
Kung i-order ng Allah Ta'ala, sabihin niya, ito ang order ko, kailangan i-follow natin. Kailangan natin isusundin. Kaya mas maingat tayo. Kung di natin susundin, kaya magiging ma-follow natin si Iblis. Sa hadis ng Rasul SAW, La tajula kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba khisal. Sabi ng Rasul SAW, La tajula kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umri fima afna wa an ilmihi fima fa'al, and then wa an malihi mina aina iktasabu wa fima anfaqahu wa an jismi fima abla. Sa time ng hindi pa tayo, La tajula kadama abdin, hindi pa mamumove natin yung kanan kamay, yung kanan paa natin, may apat na tatanungin ng Allah Ta'ala sa atin. Ano yung mga apat na? Hatta yus'ala an arba khisal. Apat na tanungin. Wa yus'ala an umrihi fima afna. Tatanungin ang umri natin, paano natin ginawa? Yung umo natin, yung age natin, paano natin ginawa dito sa dunya? Wa an ilmihi fima fa'al. Yung ilm natin, yung kakayahan natin, yung paano natin ginawa, yung amal natin dito. Wa an malihi min ayna iktasabu wa fima anfaqahu. Yun naman, at mga yung pera natin, saan natin kinuha, at fima anfaqahu, saan natin ipinaggastos. Wa an jismihi fima abla, yung katawan natin, paano natin yung katawan natin, paano natin iginugulgol dito sa dunya na to. Kaya mga umat Islam, ang masasabi ko lang, kung ganito ng sitwasyon, kailangan natin mag-prepare tayo. La tazula kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba khisal. The feet of the slave of Allah shall not move on the day of judgment until he has asked about 5 things about his life, and what he told, and what he did it, about his knowledge, yung ilm, yung knowledge mo, and what he did it with it, about his wealth, yung kayamanan mo, and how he earned it, and where he spent it on, about his body, for what he did, and he wear it out. Wa aquli qawli hada wa astaghfiru li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. La'allakum tadhakkarun. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah.